یہ 10 जानवर अगर आपके घर में हैं तो आज ही घर से निकाल दो, वरना घर में अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। इग्नोर मत करना, ये 10 जानवर तकरीबन हर घर में होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, और उनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी उन जानवरों में से कोई एक जानवर तो मौजूद होगा, तो उसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको उन मनहूस जानवरों का बताएंगे, बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जब कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में जिवाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर एक भी उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन का शुमार जिस मखलूकात में करते हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज्क की तंगी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी दो आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी दो आंखें हैं, और बहुत से चौपाओं मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, उन सब जानवरों की दो ही आंखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी उसके मुंह के दोनों तरफ 1500 आंखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि उनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आंखें शैतान की होती हैं, और उन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और तारीख का मुताला भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बना रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी जैसे अर्फ आम में नियाज बू का पौधा भी कहा जाता है। आपने नियाज बू के पत्ते ले लेने हैं और उनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 2, छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली उस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि न हक का साथ देने की वजह से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती हैं उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां थी वो घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू ही से इंसानों के दुश्मन रहे हैं, इंसान को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पड़ जाती है। इसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते आए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज्क की कमी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे हासिल करनी है तो उसका हल भी हमें इस्लामी तारीख से ये मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो यकीनन आपने जरूर सुना होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई। उसमें आपने तमाम मखलूकात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का एक जोड़ा भी था जिन्होंने तेजी
سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھیوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی رکھنے سے نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور پیچڑ کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کونے سے دگنا سائز میں ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہوں، گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کی امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالیوں کے پیچھے یا ایسی جگہ جہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں، گھروں میں رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح نے امن سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوے انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح نے جب کشتی کو جو دی پہاڑی پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ کے اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مرادار جانور ملا، وہ اس کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت زہر ہو گئے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر
को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की उस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहना दिया। आज वही तोक कबूतर की उस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हजरत नूह ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की दुआ दी। यही वजह है कि कौवे इंसानी आबादी से हर आसान रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मानूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। वो कहा है कि नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज और मुबाह है, बशर्ती का उनकी गिजा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं बहर जाएं तो उनकी गिजा और देखभाल का मुनासिब नज़म करके जाएं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ऐ अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस उस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मना फरमाते। नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।